Ladies and gentlemen, good morning, welcome aboard Air France. Please store your suitcase in the overhead compartments. Only small hand baggage and accessories must be placed under the seat in front of you, such as handbag, rucksack, duty-free bags, computers. Emergency exits and the first row must remain clear. Smoking is prohibited. E-cigarettes are not permitted. They must be switched off and kept on you. In order to reduce our delay, please be seated as soon as possible. Gentlemen, good morning. The cabin crew is pleased to be with you on this flight. We are here to ensure both your safety and comfort during this journey. Truly, crew members speak English, German, Italian, Spanish. We'll shortly be departing. Please take your seat, fasten and adjust your seatbelt. We are pleased to inform you that this aircraft is equipped with a Wi-Fi network, allowing you to stay connected during the flight. We do apologize once again for this delay due to the late arrival of our craft. We wish you a very good flight now. On behalf of Air France KLM, thank you. Sur vos appareils électroniques pendant leur chargement. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le porte-gobelet et ouvrir tous les cache-hublots. Les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. Ladies and gentlemen, the safety demonstrations are about to start. Please remove your headset. Please follow further written instructions and illuminated signs, as well as any instructions from the crew. During taxiing, takeoff and landing, your hand baggage must be stored in the overhead compartments. Please set your electronic devices to flight mode or switch them off. Only Bluetooth and Wi-Fi can be turned on. Should you notice smoke or heat, or if you drop or lose your electronic device, we can ask you to call a crew member. The electrical sockets must not be used during taxiing, takeoff, approach and landing, or at the request of the crew. Always keep an eye on electronic devices while they are charging. Please put your seat back fully upright, stow away your table, the cup holder, and open all window blinds. Members of the cabin crew wearing a red badge are responsible for your safety. TNC, préparez-vous pour le décollage.
attachés et visibles afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentif à la chute d'eau de gel lors de l'ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuites. L'utilisation de la cigarette électronique et la charge de sa batterie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise USB de votre siège pour recharger votre appareil électronique. Ladies and gentlemen, you may leave your seat when the seatbelt sign has been switched off. During the flight, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible to facilitate error checks in case of turbulence. Please be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. Smoking in the toilets or tampering with smoke detectors may result in prosecution. The use of e-cigarettes and the charge of its battery are prohibited. You will now use your in-situ USB socket to recharge your electronic device. À Paris, le temps est orageux actuellement. La température de 19 degrés. J'espère que ce voyage sera très agréable pour vous et je vous remercie beaucoup d'avoir choisi Air France. Ladies and gentlemen, your captain, hello, I'm sorry to not introduce myself before, but I preferred saving a few minutes. As you know, the aircraft was late at Birmingham, so we are doing our best to minimize that delay. We estimate the landing at Paris Charles de Gaulle at 20 past 1, arrival at the parking stand at 30 past 1. On arrival, the weather is cloudy, a little bit stormy, temperature 90 degrees Celsius. I wish you a very good flight. Les passagers pour Göteborg et Düsseldorf, vous êtes invités à vous rendre au terminal de Géant suivant les panneaux correspondance situés dans l'aérogare. Merci. Ladies and gentlemen, here are some information about your connecting flights. We're arriving in Terminal 2 All All connecting passengers to Nice, Toulouse and Madrid have to proceed to Terminal 2F, connecting passengers to Panama and Miami, Terminal 2E All N, and connecting passengers to Göteborg and Düsseldorf. You have to proceed to Terminal 2G. If you are connecting to another flight, please consult the display screen available in our arrival terminal. Interactive kiosks are also available to check all the details about your next flight. Madame, Monsieur, si vous êtes encore à ce moment sur un autre vol, vous pouvez consulter les écrans d'affichage à votre disposition dans notre terminal d'arrivée. Des bornes interactives vous permettent également de vérifier toutes les informations sur votre prochain vol. Merci. Madame, Monsieur, notre descente d'appareil a débuté. Veuillez regagner votre siège. Le bagagement doit être rangé dans les coffres et les accessoires sous le siège devant vous. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée. Nous vous recommandons de lire la notice de sécurité placée devant vous et nous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages. Ladies and gentlemen, we're landing shortly. Please fasten and adjust your seatbelt. Please put your seat back fully upright, stow your table, the cup holder, disconnect any wire from the in-situ USB socket and open all window blinds. E-cigarettes are not permitted and smoking is prohibited. We recommend that you raise a safety guard in front of you. Remember that in the event of evacuation, you must leave all your baggage behind.
Bienvenue à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 13h passé de 25 minutes. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Les clients en correspondance sont invités à vérifier ou modifier leur vol sur les bornes interactives avant de rejoindre leur porte d'embarquement. Le personnel Air France est également à votre disposition au niveau des comptoirs service client. Pour votre information, votre salle d'arrivée est située au terminal 2E Olka. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de nouveau pour ce retard et nous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une très agréable journée. Merci et au revoir. Ladies and gentlemen, welcome to Paris at Roissy-Charles de Gaulle Airport. It is 1 p.m. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the illuminated sign has been switched off. Be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. Passengers with connecting flights are invited to check or change their flight at the interactive kiosk before going to the boarding gate. Air France agents are also available to assist you at the customer service desk. Please note your arrival hall is located at Terminal 2E OK. We apologize again for this delay and we thank you for flying with Air France. Air France and its SkyTeam partners wish you a very pleasant day. Thank you and goodbye. Nous demandons à l'enfant voyageur seul de bien vouloir rester assis et attaché. Nous serons heureux de l'aider à débarquer après tous les autres passagers.